Aru, say hi. ये जो लूप का जो लेवल है ना वो हमें समय तो लाउड कर जाओ 1 2 3 दूसरा लूप प्ले करो दूसरा लूप तू लेवल पे लाओ ना ओके Aru, say happy Holi. क्या मजा आया ना आज कलर्स के साथ खेल कितना के। मजा आया यार, हमारे बाल कलर में हमारे उभारते सितारे होली के लिए उठे नहीं थे सुबह को। स्नॉप नहीं किया। किया, मैंने भी किया। मैं पहले मैं आया फिर वो। हमने आपके लिए पूरन पोली भी मंगाई थी। पूरन पोली, साबुदाना खिचड़ी और होली के रंग।